Ispred nas je Vivo V70, mid-range telefon kompanije Vivo sa logom Zeiss optike. Ako te zanima kako se ovaj telefon pokazao kod mene na testu, ostani do kraja ovog videa i uživaj isto. Ovo je velika ekskluziva za nas, ljubitelje mobilnih telefona, pogotovo na našem govornom području, i zato te molim, ne bilo ti teško, lupi like, komentariši nešto, podeli ovaj video, da ovaj kanal ostane nezavisan kao što je do sada bio. Ako si slučajno naleteo na ovaj kanal, zaprati ako voliš realnu priču bez bullshit marketinga. Evo, pogledajte kako je lepa i zanimljiva ova kutija. Nažalost, tanka je kutija, u ovoj kutiji je bila samo iglica za vađenje sima. Evo da vam pokažem kabel USB Type A na Type C i evo pogledajte, ima na padove C, na popravku C, ima 900 ciklusa, IP68, energetska klasa A. Pogledajte telefon kako izgleda. Telefon je manjih dimenzija, 187 grama, nažalost samo crni je 187 grama. Ovi drugih boja su malo teži, 7 grama, zato što imaju staklena leđa, a nažalost kod mene uvek zapadne neki Kinez sa fiberglasom, ali ok, pogledajte. I nije neki mamac otiske prstiju, mada se vide otisci prstiju, aluminijumski frame. Ovi tasteri su skroz ok, čvrsti, jaki, međutim evo, odmah mi upada ovo u oči, ovaj natpis, nemam pojma čemu to služi, meni je to nekako bez veze što su stavili na ovaj okvir telefona ili ti frame. Evo pogledajte dole kako izgleda, USB Type C. Ovdje imamo fioku za 2 nano SIM kartice, ovaj telefon podržava i eSIM. Sa leve strane nemamo ništa, gore imamo infracrveni senzor za upravljanje klimama, televizorima i tako dalje. Imamo otvor za zvučnik i imamo jedan dodatni mikrofon. Ovaj telefon je imao fabričku foliju, međutim vlasnik od koga sam kupio ovaj telefon je nažalost skinuo ovu foliju. Što se tiče zaštite, imaju MOX Level 4 zaštitu i njihovu neku zaštitu meni nepoznatu. Kao što vidite, ekran je potpuno ravan, frame je ravan, onako jako je zgodan u ruci. Što se tiče izgleda, pravi onaj BBK izgled, znači podsjeća me na OnePlus, na Oppo, na Realme telefone, to je ta BBK grupa dizajn, meni se ovo sviđa, pravo da vam kažem. Nije cigla, 6,59 inča, AMOLED 120 Hz osvežavanja, 1800 nita je HBM, 5000 nita u piku, pogledajte kako se lepo vidi na suncu, 1260 x 2750 piksela, 19,5:9 je ono stranica, otprilike 459 ppi. Kao što vidite, ovaj telefon ima pravi always on display i mogu da vam kažem da je dosta svetliji nego S26 koji snima ovo. Ajmo da vidimo kakav mu je 3D ultrasonični čitač otiska prsta. Bum. 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 Ajmo da vidimo face unlock kako radi. Bum. 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 Može se reći da je biometrija na ovom telefonu skroz ok, ja mu dajem od 0 do 5, 4+. Ovaj telefon je izašao sa Androidom 16, obećali su 4 Android nadogradnje i 6 godina sigurnosnih zakrpa. Pokreće ga njegov Android Skin Origin OS 6. U njemu je Snapdragon 7 generacija 4 izađenom 4 nanometra, njegov grafički čip je Adreno 722. Ovaj model ima 8 GB RAM i 256 GB, on je najbrže UFS 4.1 memorije, što pozdravljamo. Ovaj telefon je kupljen u Austriji, tako da je za evropsko tržište i nažalost ima slabiju bateriju od samo 5400 mAh, inače za Aziju je 6500 mAh baterija. Radimo 25. ovog ekstremnog stresnog testa, da vidimo temperature prvog stola i ove kutije 26,7, ajmo da vidimo telefon kako se zagreva. 43 stepena s prednje strane, ajmo da vidimo sa zadnje. Evo 43,8, najveća temperatura zabeležena, sad ćemo sačekamo samo kraj testa. Evo upravo završava, mogu da vam kažem, ovdje sa strane se greje, aluminijum lepo provodi temperaturu, nema nikakvog pregrevanja. Evo pogledajte, 2100 u početnim petljama, posle pada na 1349, stabilnost 64,2, što i nije to toliko loše. Evo da vam pokažem i Antutu test, 1.430.000, 3,7
stepeni je temperatura išla gore i baterija 5% je išla dole, tako da solidni su ovo rezultati za ovaj midrange procesor. Ovaj telefon sve ima ono što treba da ima, velike male foldere, duple tapove za paljenje i gašenje, spuštanje ovako sa pola ekrana kontrolnog centra, ima ovdje pametni sidebar sa strane, proximity fantastičan na ovom telefonu, znači kao na pravom nekom flagshipu, sve munjevito i brzo radi, Bluetooth 5.4, infracrveni port, rekao sam, ima gore za upravljanje klimama, televizorima i tako dalje. Nažalost, USB Type-C je 2.0, OTG podrška, ima privatni prostor, ima duple aplikacije, sve živo ovaj telefon ima što vam treba. Što se tiče personalizacije, možete si igrati i menjati ove wallpapere, fontove, svašta nešto, znači ono možete da menjate kako da vam izgleda čitač otiska prsta, face unlock ili kad punite telefon, tako da je personalizacija ovdje skroz ok na ovom telefonu. Ovaj njegov Origin OS je jako zanimljiv operativni sistem, ima svašta nešto za svakoga ko što voli da podešava, tako da je pun opcija. Ovaj telefon ima stereo zvuk, sada ćemo da pustimo nešto, da vidimo kako se čuje. Pogledajte ovu autorotaciju, lepo radi, brzo. Ajmo da pojačamo do daske. Meni je zvuk skroz čist, jak i glasan i jači, moram da vam kažem, i mnogo se bolje čuje nego S26 koji snima ovu recenziju. Ovaj telefon ima litijum ion bateriju od 5400 mAh, znači nije silikon karbon, proverio sam na njihovom zvaničnom sajtu. Podržava 90 W žično punjenje, ali morate da imate original Vivov punjač da bi on radio punom brzinom. Ja sam probao neke moje zamenske punjače, nisam uspio da postignem tu nevjerojatnu brzinu od 90 W, ali sa zamenskim punjačima se brzo punio telefon. Podržava i bypass punjenje telefona, to znači da možete da igrate igrice dok koristite telefon dok je na punjaču, a to neće da zagreva i da šteti vašoj bateriji. Podržava i reverzibilno žično punjenje. Što se tiče trajanja same baterije, jedan dan korišćenja, može se reći onako opušteno, kod mene u testovima je bilo. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. Kao što vidite, Zeiss je optika i primarne bi trebale da budu kamere na ovom mid-range telefonu. 50 megapiksela je glavna kamera sa elektronskom i optičkom stabilizacijom koja snima u 4K u 30 i 60 fps, 50 megapiksela je periskopska telefoto kamera sa optičkom stabilizacijom koja može da snima 3 puta optičkim zoomom i nažalost 8 megapiksela je ultra široka kamera. Selfie kamera na ovom telefonu je 50 megapiksela sa autofokusom, isto Zeiss optikom koja snima video u 4K u 30 i 60 fps. Nažalost, u 4K kad snimate nema ono prebacivanje sa senzora na senzor, nažalost, evo, to je zaključeno verovatno za skuplje modele. Pogledajte, postoji ta opcija, znači i kad kliknete ovdje da se prebacimo, on kaže da nije podržano za snimanje 4K u 30 fps, znači namjerno su zaključali softverski da vi ne možete to da koristite, nego da bi kupili njihov flagship, što je po meni bez veze, ali ok, moram to da napomenem. Što se tiče isto snimanja ultra širokog kamerom, ako krenete da snimate nešto u 4K, nemate ultra široku kameru. Evo, pogledajte kako izgleda aplikacija kamere, znači evo, šta ima? Onako kao na svakom Vivu. Ima svašta nešto, koga to zanima, evo imate ovdje još opciju. Što se tiče AI u samoj opciji kamere, kod fotografisanja vi možete da zoomirate nešto do 100 puta, ali sve preko 50 puta i nema smisla zato što su to veštačko napravljene fotografije što nema veze sa stvarnošću. Naprimjer kad gledate kroz objektiv sam, to je dosta mutno i vi opalite fotku i sačekate 3, 4, 5 sekundi i onda vam AI napravi neku fotografiju. To nekom možda se sviđa, to su po meni fake fotografije što nema veze ni sa čim. Zato neću o tome ni da vam pokazujem nešto ni da pričam pretjerano, eto čisto moram to da napomenem, to je taj AI u samoj kameri, to se meni ne sviđa. Doduše to rade i drugi brendovi telefona, ali eto čisto da znate, to 100 puta to je AI fotografisanje. U nastavku videa pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovom telefonu.
Snimam Vivo V70 glavnom kamerom 4K 30 fps-a, kao što vidite noć, teški uslovi. Ajde vidimo kako ovaj Vivo to radi. Odmazao sam kapiju, više ne škripi. Ajde zoomiramo tamo u noć, zašto da ne. 2 puta, 3 puta, 15 puta, pa ponovo glavna kamera. A da pogledamo autofokus. Pogledajte ove svjetiljke, pogledajte lens flare. Ovdje nema ultraširoke kamere na 4K. Ajde sad zameramo 2 puta, 3 puta, 15 puta, mora sam malo da stanem zato što se previše trese. Pa ponovo glavna kamera. Isto 4K 30 fps-a, 0,8 puta, 1 puta, 2 puta, pa ponovo 1 puta. Evo, kao što vidite, noći teški uslovi. Da vidite kako to izgleda, lagana šetnja kroz moju ulicu. Sad snimam Full HD u 30 fps. Ovdje može unutar široka kamera, kao što vidite, poprilično mračno. Pa ajmo malo da zoomiramo. 2 puta, 3 puta, 5 puta, ovo je sve u pokretu. 15 puta, sad sam malo stanem. Pa sad malo ja. Ovo je to prebacivanje sa senzorom. Senzor, nažalost, ovo je Vivo V70, to može samo u Full HD-u i to u 30 fps-a, nažalost. 0,8, 1 puta, 2 puta. Evo ima i ovaj dualni video, to je Full HD, ali u 27 fps-a, ovo prvi put vidim, pravo vam kažem. I ne mogu sad da menjam, da promenim, na primjer, da selfie kamera bude u prvom planu, a da glavna kamera bude u drugom planu, nego jednostavno to možete na početku da namestite onako kako vam odgovara i to vam je to. Ima Vivo V70 4K 30 fps-a, ali je uključena neka dodatna stabilizacija. Sad ćemo malo zoomiramo, 2 puta zoom, 3 puta zoom, 15 puta zoom, pa ponovo glavna kamera. Evo, kao što vidite, oblačno je. Pa vi mi napišite kako se vama čini. 4K 30 fps-a, nisam to da uključujem onu dodatnu stabilizaciju zato što imam da snimam u 1080p, a u 2026 ja neću da se snimam u 1080p. Evo, kao što vidite, nebo lepo deluje, oblačno je. Ovo je 1 puta, 0,8, mogu malo se približim. To vam je to, ljudi. Evo snima Vivo 1080p u 30 fps-a sa uključenom dodatnom nekom stabilizacijom. Evo sad malo unutar široka kamera. Kod 4K nema mogućnosti snimanja unutar široke kamere. Znači malo zoomiramo 2 puta, 3 puta, 15 puta, pa ponovo glavna kamera. Znači malo prebacim. Sad malo ja isto Full HD 30 fps. Evo vidite kako to izgleda. Ovdje može da se prebacuje sa senzora na senzor, ali u 4K ne može, nažalost. Snimam Vivo Full HD 30 fps s uključenom tom nekom ultra stabilizacijom. Isto Full HD 30 fps sa isto uključenom nekom dodatnom stabilizacijom. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, ja nemam tu stvarno šta da dodam i da oduzmem neko vičniji fotografičanju, video snimanju, napravit će sigurno bolje rezultate nego što sam ih napravio ja. Što se mene tiče, ove kamere su skroz ok, ali nerviraju me te neke stvari što su meni bitne, to je to prebacivanje sa senzora na senzor, što je zaključeno namerno i to mi se jako ne sviđa, ili vjerojatno je to ograničeno sa njegovim skromnim procesorom, ali ok. Kamere su onake kakve jesu, znači ja nisam ništa to ulepšao, znači ispalo je onako kako jeste sad, svidjelo se to vama ili ne. Dobre strane
definitivno ovog telefona, to je taj dizajn. Meni se sviđa dizajn ovog telefona, nije cigla, ekran je skroz ok, lepo klizi prst po njemu, lepo se vidi na suncu, ima pravi always on display, biometrija je skroz ok na ovom telefonu. Za nekih 400 € ako nađete na oglasima možete reći da ovo nisu loše uopšte kamere i da nije loš telefon. E sad, šta se meni ne sviđa konkretno kod ovog telefona? To je ta dostupnost. U Srbiji ga nema zvanično, znači to što kupite to je sve mačka u džaku. Procesor je skroman što se kaže, možda je taj procesor jednostavno ograničio te mogućnosti kamere na ovom telefonu. Ima malo rama, 8 GB rama, po meni je sramota da date ovaj telefon u zvaničnoj nekoj prodaji košta preko 600 €, a da ima 8 GB rama, ne znam šta da kažem. Ne sviđa mi se što su blokirane te opcije u samoj kameri. I ovaj telefon je skup, znači ovaj telefon košta u Austriji preko 600 € tako da za mene to uopšte nije dobra kupovina, jedino ako nađete ovde kod nas za nekih 400 ili ispod 400 €, ja mogu da garantujem da je bolji od cijele Redmi Note serije, da je bolji od Samsung A klase, ali ima boljih modela, definitivno to je S25 FE ili neki stariji flagship. I da ne davimo više, ako ti svideo video, lupi like, komentariši nešto, podeli ovaj video, vidimo se u nekoj od sljedećih recenzija, puno pozdrava od Carpija, ljubi vas brat.